Guys, ito na nga pala yung na print kong t-shirt, sublimation yan guys. Tapos na siya, deliver ko na mamaya. Ayan guys, yan 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 ito, bali 3/4 siya guys na dry fit t-shirt. Yan guys, baka gusto nyo guys magpagawa kahit anong design, basta white t-shirt, no problem yan. Yan guys, yan, pahinga muna guys yung mga namin bike. Ano kami ngayon, puro trabaho muna, saka na yung habit, pahinga muna sila. Yan guys, bye bye guys, thank you for watching. Okay, like and share naman. Thank you.